السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور الوجود بصاحب المقام المحمود محمد الحامد المحمود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكما اجتمعنا وإياكم على محبته نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menerangi seluruh alam ini dengan pemilik Al-Maqamul Mahmud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana Allah memberikan kesempatan kepada kita pada hari ini untuk berkumpul sebagai ungkapan cinta kita kepada beliau, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kelak kita dikumpulkan bersama beliau, ada di telaga beliau, bisa meminum dari telaga beliau, yang mana barang siapa diberi kesempatan untuk minum dari situ seteguk saja maka tidak akan haus untuk selama-lamanya. قراءة سيرة النبي محمد وشمائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تنزل على المكان وعلى من فيه وما فيه بركة ورحمة من رب العالمين. إذا طعمنا طعاما مباركا، وإذا انصرفنا من مجلس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من مجلس قراءة سيرته، انصرفنا مغفورا لنا إن شاء الله ببركة الحبيب الحامد المحمود محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Membaca sejarah hidup Nabi, akhlak Nabi, hal-hal yang berkaitan dengan Nabi itu akan menurunkan barokah dan rahmat ke tempat pembacaan tersebut, serta menurunkan barokah dan rahmat kepada setiap orang yang hadir dan semua benda-benda yang ada di situ, sehingga makanan yang disuguhkan menjadi makanan yang barokah. Ketika kita pulang dari tempat ini, insya Allah kita semuanya dengan berkat Nabi Muhammad SAW diampuni semua dosa-dosa kita. فما ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكان إلا وطاب ذلك المكان، فلا كان في زمان إلا وكان هو أحسن الأزمان. بهذا كان زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه هو أحسن الزمن، لأنهم جالسوا النبي ونظروا للنبي محمد، والملائكة تشتاق للنبي محمد، والأرواح المؤمنة تشتاق للنبي محمد. هذا جعفر بن أبي طالب استشهد في غزوة مؤتة بعد أن قطعت يده اليمنى ويده اليسرى، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله أبدله بجناحين يطير بهما في الجنة، يطير بهما في الجنة، وهو في الجنة لكنه يشتاق للنبي محمد. فذات مرة وهو بين أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فتعجب الصحابة على من ترد السلام ولم نرى أحدا دخل، فقال هذا جعفر مع أصحابه جاءوا ليسلمون علينا. الجنة ما وسعتهم، لأن الجنة جميلة بسيد أهل الجمال محمد. قيل لبعض العلماء صف لي الجنة، حبب إلي الجنة، فقال له كلمة واحدة
فيها حبيب الله محمد. يكفي أن تحب الجنة لأن فيها حبيب الله محمد. عمل بعمل أهل الجنة لأنها فيها حبيب الله محمد. فقد قال الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي: من جنة ما شادني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما، صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disebut di suatu tempat, maka tempat itu akan menjadi tempat yang baik. Zaman itu akan menjadi zaman yang baik. Oleh sebab itulah zaman para sahabat ketika masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zaman yang paling baik. Kenapa? Karena penghuninya bisa berkumpul bersama Nabi, memandang wajah Nabi. Malaikat-malaikat Allah yang ada di langit selalu rindu untuk turun ke tempat itu agar bisa berkesempatan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, dulu beliau itu gugur sebagai syahid waktu perang Mu'tah. Tangan kanan dan kirinya terpotong oleh pedang orang-orang kafir. Kemudian oleh Allah dibalas, kedua tangannya diganti dengan dua sayap. Dengan dua sayap itu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib bisa keliling-keliling memandang indahnya surga. Beliau sudah ada di surga, memandang keindahan-keindahan surga. Tapi beliau merasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesempatan turun ke langit yang bawah agar bisa memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada di surga tapi merasa ada yang kurang karena tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabat, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat bingung, tidak ada yang salam, kok Nabi menjawab salam. Akhirnya Nabi menjelaskan, ketahuilah wahai para sahabatku, barusan Ja'far dan teman-temannya yang gugur dalam perang Mu'tah itu minta izin kepada Allah untuk mengucapkan salam kepadaku sehingga aku menjawab salamnya. Surga indah, tapi penyebab keindahan surga tidak lain adalah pemimpin keindahan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama ditanyai, tolong terangkan kepadaku seperti apa sih surga? Seperti apa keindahan surga? Agar aku tertarik untuk melakukan amal-amal yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Dijawab hanya dengan satu kata. Ketahuilah di surga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah cukup. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hendaknya kita melakukan amalan-amalan penghuni surga yang bisa mengantarkan kita kepada surga agar kita bisa bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali Al-Habsyi dalam salah satu bait qasidahnya mengatakan fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha qayyama. Surga itu dari keindahan-keindahan yang disebutkan tidak ada yang membuat aku tertarik kecuali satu, karena ada Nabi Muhammad kekasihku tinggal ada di situ sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idza حلت محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القلب فقد حل الإيمان. الإيمان اسمه محمد، فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يكمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين، أي أنك لا يكمل إيمانك إلا إذا كان الدين وشرع النبي محمد وسنة النبي محمد أحب إليك من نفسك من الناس أجمعين. لا تبالي بما نقص من أمر دنياك، لكن اهتم بأمر دينك فيعطيك الله الدنيا والدين.
كل من اهتم بأمر دينه أعطاه الله الدنيا والدين، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا فأراها أيما شمم، كما قال الإمام الأبوصيري: وراودته الجبال الشم عن ذهب فأراها أيما شمم، صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Ketika di hati kita ada cinta yang kuat kepada Nabi Muhammad SAW, maka saat itulah hati kita dipenuhi dengan keimanan. Karena nama lain dari iman itu tidak lain adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu hadis diterangkan oleh beliau, kurang lebih artinya, tidak akan sempurna iman kalian kecuali aku lebih kalian cintai dibanding diri kalian sendiri, anak kalian, dan juga seluruh orang-orang lain. Maksudnya apa? Artinya iman kalian tidak akan sempurna kecuali jika keimanan, jika agama Nabi, syariat Nabi, sunnah-sunnahnya Nabi lebih kita cintai, lebih kita utamakan daripada diri kita, anak-anak kita, dan semua orang. Maksudnya demi agama kita tidak peduli berapapun harta kita yang hilang. Begitulah seharusnya. Ketika kita perhatian kita, fokus kita kepada agama, maka Allah fa'araha ayyama syamami. Gunung-gunung merayu Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin berubah menjadi emas dan menjadi milik Nabi, mengikuti Nabi kemanapun beliau pergi, tapi beliau menolak begitu saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam أعطاه الله كنوز السماوات والأرض، فمع هذا اختار إن شاء أنت أن تكون نبيا ملكا، وإن شئت أن تكون نبيا عبدا، اختار أن يكون نبيا عبدا تواضعا لله سبحانه وتعالى، فلهذا أعلى الله مقامه فوق الخلائق، فوق أهل السماء وفوق أهل الأرض، لأنه تواضع لله، ومن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. إذ القلب المتواضع والمنكسر لله والمتذلل لله هو القلب المحبوب عند الله سبحانه وتعالى. فقد قال بعض الأنبياء: أين أجدك يا رب؟ قال: تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. أولئك الذين يتذللون لله، لا للخلق لأجل المصلحة أو لأجل العطاء، لا لله، لا لأجل بنكس، لله، لا يتواضع إلا لله، ولا يقصد إلا الله سبحانه وتعالى، فلا ينظر إلا إلى الله. فإذا أردت أن تنظر لجمال الله وصفاته فانظر إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكيف تنظر إلى سواه وهو الذي خلقك من نطفة أمشاج، وهو الذي خلقك وركبك وخلاك في أحسن صورة، هو الذي رزقك، فلا تنظر إلى سواه، فإنك إن وكلت طرفك إليه أعطاك ما تريد، كما قال سبحانه وتعالى: عبدي خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فإن سلمت لي فيما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى ولم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكن إلا ما أريد، فسلم للإله المريد، فإنك تحز مرضاته سبحانه وتعالى، كما كان شأن الحبيب المجيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi Muhammad SAW
itu diberi oleh Allah seluruh isi langit dan bumi. Allah memberikan pilihan kepada Rasulullah SAW, apakah ingin menjadi nabi sekaligus raja atau nabi yang orang biasa, maksudnya bukan raja. Nabi Muhammad SAW memilih menjadi orang biasa, maksudnya bukan raja, sebagai bentuk tawadhu beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara ketawaduan inilah, kerendahan hati beliau, akhirnya Allah meninggikan kedudukan beliau di atas semua makhluk, di atas seluruh penduduk bumi dan di atas seluruh penduduk langit. Siapapun yang tawadhu karena Allah, maka akan ditinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang di hatinya dipenuhi dengan sifat tawadhu, rendah diri, maka akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hatinya merasa bukan apa-apa, inilah yang dicintai oleh Allah. Sebagian orang bertanya kepada Allah, aina ajiduka ya Rabb, di manakah aku bisa mendapatimu wahai Tuhanku? Allah menjawab, mengilhamkan kepada orang ini, indal munkasirati qulubuhum min ajli, temukanlah aku pada hati orang-orang yang merasa bukan apa-apa, yang rendah karena aku, tawadhu karena aku, lillahi ta'ala, bukan karena makhluk, bukan karena ingin diberi hadiah, bukan karena ingin diberi amplop, murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia cari cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan, kalau kita ingin melihat, menyaksikan sifat-sifat keindahan Allah, maka pandanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandanglah keindahan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita memandang selain Allah, bertujuan selain Allah, mencari selain Allah, padahal yang menciptakan kita adalah Allah. Yang membuat kita dalam bentuk yang sempurna adalah Allah. Maka jangan pernah kita menoleh kepada selain Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kurang lebih artinya, wahai hambaku, aku ciptakan engkau untuk ibadah kepadaku, karena itu jangan main-main. Aku tanggung rizkimu, karena itu tidak usah capek-capek cari rizki. Jika kamu pasrah kepadaku, tawakal kepadaku, menerima semua ketentuanku, maka aku akan memberimu semua yang engkau inginkan. Tapi sebaliknya, jika kamu tidak menerima takdirku, tidak menerima ketentuanku, maka akan aku buat engkau capek untuk menggapai keinginan-keinginanmu, tapi pada akhirnya yang terwujud hanyalah apa yang aku inginkan, bukan yang kamu inginkan. Karena itu kalau kita kepingin beruntung hidup di dunia, maka pasrahlah, terima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. قيل لسيدتنا عائشة رضي الله عنها ما أعجب ما رأيت من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال كان في ليلة من الليالي وكانت ليلتي، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته، وقد رفع الله عنه وجوب القسم، لكنه ألهمه الله العدل من صغره، وكان يقسم بين زوجاته بالعدل صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لي ذات ليلة أتأذنين لي أن أقوم بين يدي ربي؟ فقالت له يا رسول الله لأني لا أحب القرب منك، لكني أوثر هواك على هوائي، أوثر رغبتك على رغبتي، لأنني أعلم أن الله قد جعل قرة عينك في الصلاة، فأحب الأوقات في الصلاة. قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، أحب الأوقات إذا دخلت، لأن الصلاة حضرة من حضرات الله، فإذا دخلتها فلا يخطر في قلبك شيء غير الله. الشيطان يأتي في الصلاة ويقول لك اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، يريد أن يخرجك من الصلاة بلا حضور ولا خشوع،
فإذا استجبت له خرجت من الصلاة بلا صلاة لأن قلبك خارج الصلاة. وإذا لم تنصت للشيطان وتم قلبك حاضر في الصلاة خرجت من الصلاة بصلاة كاملة. فلهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل فيها، أي ما حضر. برابط برسين على قدر الحضور. منهم من يخرج من الصلاة ب50، منهم من يخرج ب70، منهم من يخرج ب5. يتفاوت الناس كلهم بحسب الحضور في الصلاة، لأن الصلاة هي صلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى. إذا أراد أن يكلم الله فليحرم بالصلاة، أراد أن يقرب من الله فليدخل في الصلاة. فلهذا يقول الله سبحانه وتعالى يا حبيبي محمد واسجد واقترب. إذا أردت أن تتقرب من الله فأكثر من السجود، لأنه خضوع وتذلل لله، وكلما خضعت وتذللت وانكسرت لله كنت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Sayyidah Aisyah pernah ditanyai oleh sebagian sahabat, wahai Sayyidah Aisyah, jelaskan kepadaku apakah hal paling menakjubkan yang pernah Anda lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah menjawab, yang paling aku kagumi, yang paling menakjubkan bagiku dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pernah suatu malam, ketika itu malam giliran Rasulullah SAW, sebagaimana kita ketahui memiliki banyak istri, dan beliau menggilir seluruh istrinya. Padahal khusus untuk Rasulullah tidak ada kewajiban itu. Walaupun beristri banyak, tidak harus digilir semuanya. Ini khusus Rasulullah SAW. Tapi tetap Rasulullah itu sejak kecil selalu berperilaku adil, hasil didikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam giliranku, tengah malam, Rasulullah ingin bermunajat kepada Allah, ingin sholat. Tapi Rasulullah minta izin dulu kepadaku. Wahai Aisyah, apakah kamu mengizinkanku untuk aku menghadap Tuhanku, untuk aku sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sayyidah Aisyah pun menjawab, ya Rasulullah, aku sangat kepingin dekat denganmu. Tapi ketahuilah, apa yang engkau sukai itu lebih aku senangi daripada kesenangan pribadi. Dan aku tahu kesenanganmu di dunia ini, kesenangan Anda di dunia ini adalah ketika Anda berada di dalam sholat. Ini Rasulullah SAW. Ketika kita ingin berkomunikasi dengan Allah, maka caranya adalah dengan kita melakukan sholat. Karena itu kalau sholat, jangan memikirkan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan akan berusaha menggoda kita dalam sholat. Sering kalau kita sholat itu, setan itu bisik kita, ingatlah kejadian ini, ingatlah itu. Kadang kita mengingat-ingat sesuatu itu di dalam sholat. Ada milik kita yang hilang, ingatnya di dalam sholat. Ini bisikan setan. Kalau kita turuti, maka kita secara zahir sholat, tapi hakikatnya kita tidak sholat. Karena kalau kita ingin sholat mendapatkan pahala sempurna, maka jangan turuti bisikan-bisikan setan. Rasulullah SAW bersabda, laisa lil mar'i min sholatihi illa ma'qal. Seseorang itu tidaklah mendapatkan pahala sholat kecuali seukuran hadirnya hati dia di dalam sholat. Kalau dalam sholat hatinya hadir cuma 50%, pahalanya 50%. Karena itu sebagian orang ada dalam sholat cuma dapat pahala 5% saja. Ada yang malah tidak dapat pahala sama sekali. Sholat ini kalau kita kepingin berbicara kepada Allah, ingin dekat kepada Allah, maka sering-seringlah sholat dengan hati yang hadir. Ketika kita sujud, saat itulah kita paling dekat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wasjud waqtarib. Sujudlah kepada Allah, maka engkau akan dekat kedudukanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena sujud ini adalah ungkapan kerendahan hati yang ditunjukkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu lillah wa huwa sajid." Seseorang hamba itu akan paling dekat kedudukannya di sisi Allah ketika dia dalam keadaan bersujud. وقد علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف نبعد قرين الشيطان عنا. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا قال العبد بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ابتدع عنهم من قرينهم من الشيطان. يلقاه شيطان آخر يقول: هذا كفلان. قال: كيف أذهب إليه وقد وقفي بهذا الذكر، وقيت من الشيطان وكفيت من وساوس الشيطان، فحافظ عليه يحفظ الله لك حضورك في الصلاة مع الله سبحانه وتعالى. لا شك أن كل إنسان يوسوس له الشيطان، فإذا سمع كلام أو ما تكلم به الناس عنه يدخله الهم والحزن. لكن كيف نطرد عنا أنفسنا الهموم والأحزان وما نسمعه مما يؤذينا من كلام الناس وأفعالهم؟ فإنه بالتسبيح لله والسجود. فلقد علم الله حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ذلك فقال له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن مع الساجدين. فالسجود مع التسبيح يرفعان الهموم والغموم والأقدار من الإنسان. فلهذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أو أهمه أمر أو ضاق به أمر فزع إلى الصلاة. فلهذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة قضاء الحاجة. فإنك إذا كان عندك أمر توضأت وأسبغت الوضوء وصليت لله قضاء الحاجة